बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम। अबू तालिब मोहम्मद को लेकर मक्का वापस आ गए। बहरिया ने जो कुछ कहा था वो सब दिमाग में गूंज रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोई की थी वो जहन में गर्दिश कर रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए अपने मुल्क से बाहर निकलने का ये पहला इत्तिफाक था। वापस हुए तो तवील सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था जहन में ताज़ा कर रखे। लोगों से जो कुछ सुना था उस पर गौर करते रहे। आपने बड़े बड़े रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे थे, हरे भरे चमनिस्तान और फलों से लदे हुए बाग देखे थे। तरह तरह नशीब व फराज तय किए थे। मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों से गुज़र रहे थे। उनसे मुतलिक लोगों में जो गुफ्तगुएँ होती थी, माजी और हाल के बारे में जो बातें हुई थी, सब आपने तवज्जो से सुनी थी। आपको ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो इन्हीं चीज़ों को पूछते थे जिनको आपकी कौम पूछती थी। ऐसे लोग भी नज़र आए जो आसमानी किताबों के अहकाम पर अमल पैरा थे। ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग आतश परस्ती में मगन हैं। ऐसे लोग भी हैं जो पत्थर की मूर्तियों के हुजूर इबादत की रसूम अदा करते हैं और बंदगी के सारे आदाब बजा लाते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी नकील यहूदी उलमा के हाथों में दे रखी है, जो किताब इलाही की मनमानी तावीलें करते हैं और अपने जी से शरीयत बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो ईसाई पादरियों के इशारे पर चलते हैं, जिन्होंने गैब दानी का ढोंग रखा था। इस अंधेरी में, हाँ इस घटा टॉप अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ का जायज़ा लेते, गौर व फिक्र करते, इफ़कार व ख़यालात का सिलसिला बन जाता और देर तक इसी आलम में गर्क रहते। रह कर सोचते किसकी राह ठीक है और किसकी गलत, कौन हक पर है और कौन बातिल पर। हक कहाँ है और वो क्या है। कम सिन मगर दीदा और रोशन ज़मीर मोहम्मद को फ़िक्र किसी तरह हक मिल जाए, इसकी हकीकत खुल जाए, तारीकी का पर्दा चाक हो जाए और रोशनी नज़र आ जाए। बचपन का ज़माना खेल तमाशे का ज़माना होता है, लेकिन मोहम्मद खेल तमाशे से कोसों दूर थे। बेकार बातों और फजूल कामों में कोई दिलचस्पी न लेते, हमेशा हक की धुन में रहते। इस फ़िक्र में रहते कि ऐसी बात मालूम हो जाए जिसमें कोई रहनुमाई हो, कोई ऐसा निशान नज़र आ जाए जिससे किसी हकीकत का सुराग लगता हो। घर घराने वालों के साथ उकाज, मजन्ना और ज़िल्म मजाज बीत जाते। ये अरब के मशहूर बाज़ार थे जो मक्का के आस पास ही लगते, फिर लगते भी हुर्मत के महीनों में, जिनमें जंग खून रेज़ी हराम होती हुई जंगें रुक जाती, इंतकाम के भड़कते हुए शोले बुझ जाते। और ये हुर्मत के महीने 4 थे, ज़िलक़अदा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। इन बाज़ारों में हर किस्म की चीज़ें बिकती, बैरून मुल्क से भी सामान आता और फ़रोख्त होता। इसके अलावा उनमें शर व शायरी की महफ़िलें जमती। मुक़र्रिरीन अपनी अपनी ख़ताबत के जौहर दिखाते। हर शख्स अपने अफ़कार व ख़यालात का बरमिला इज़हार करता। हर मज़हब का आदमी अपने अक़ाइद की इशाअत करता। हर शख्स पूरी आज़ादी से अपने नज़रिए व मसलक पर अमल करता। न वहाँ किसी तरह का ख़तरा होता, न किसी से अंदेशा। हर एक मुतमईन और बेगम होता कि हुर्मत के महीने हैं। ये बाज़ार आदमियों से भरे होते, इनमें तरह तरह के लोग होते, जगह जगह के बाशिंदे होते। हर तरफ एक चहल पहल होती, एक हिमा हमी होती। ऐसे में आप लोगों को मिलने जाने जुलने का, उनके इफ़कार व अक़ाइद को समझने का, उनके कौलो अमल को परखने का बड़ा अच्छा मौका मिलता। ये फ़ैसला करने में भी आसानी होती कि कौन राह रास्त पर है और कौन इससे परे। फिर जब आप तन्हाई में होते और यकसोई हासिल होती तो सारी बातें अक़ल के तराजू में तोलते। जो बात सही मालूम होती जहन नशीन कर लेते, जो गलत मालूम होती उसे दूर डाल देते। 12 साल की उम्र से आप बकरियां चराने लगे। इससे गौर व फिक्र में और मदद मिली। ये आपका महबूब मशगला था। कुछ घर वालों की बकरियां होती, कुछ कबीले वालों की।
ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پرسکون اور پرکیفیت فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات اس کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کسی دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نو عمری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی و پاک بازی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں سی بوجھ سوجھ اور دور اندیشی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبے کی دیواریں اٹھ رہی تھی، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ دیا اور پتھر ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ نے تہبند اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند کندھوں پر رکھ لیے ہیں، اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، کندھے نہیں دکیں گے۔ چاچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہو تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو کر رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ مکے میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریح و پروگرام رہتے، داستان گوئی و داستان سرائی اس پروگرام کا اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا، اور جو لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچر و پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا، محمد، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا، آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرح چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ کہو محمد، رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا۔ فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بڑی رسیلی تھی، سوچا تھوڑی دیر اسے بھی سن لو پھر جاؤں۔ بیٹھو تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر للکارا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ آپ پھر روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کر سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس 2 بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی امانت و دہانت پر حرف آتا ہو، یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری و ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہیں چلائے، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالا آخر دونوں فریقوں میں معاہدے ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعب تھا، وہی سر مستیاں تھیں، ہر طرف رنگ رلیاں منائی جانے لگی۔
आवारगी व बेहयाई का बाजार गर्म हो गया, जोए और शराब की महफिलें आबाद हो गईं और लोग दादे ऐश देने लगे। और आप भेड़ बकरियां लेकर पहले की तरह मैदानों में निकल जाते। वहाँ खुली फिजा होती, रूह परवसमा होता, आंखें बकरियों को की देखभाल करती और रूह कायनात की वसतों में परवाज़ करती। ये थी आपकी ज़िंदगी, यही आपके शब व रोज़ थे, यही आपके मुशागिल और दिलचस्पियाँ थी। इसी में आपके लिए सुकून और राहत का सामान था। तन्हा रहना और निज़ाम कायनात का मुताला करना, हंगामों से दूर रहना और आलम के हुस्न इंतज़ाम पर गौर करना। आपको बस बकरियां चराने से मतलब रहता, सहरा की फ़िज़ा में मज़ा आता, तन्हाई और यकसोई में आपके जहन व फ़िक्र की नशो नुमा होती, क़ल्ब व रूह पर मारिफत का फैज़ान होता, कायनात के इसरार मुनकशफ होते। और अबू तालिब वो रोज़गार की फ़िक्र कर रखते, माशी दौड़ धूप में लगे रहते कि उनका और भतीजे का पेट पल सके और आसानी से औलाद का गुजारा हो सके, जो अल्लाह के फजल से कुछ कम तादाद में न थी। एक दिन अबू तालिब आपके पास आए, कहने लगे, भतीजे तुम जानते हो अपनी माली हालत क्या है, हमारी परेशानियां बहुत बढ़ गई है। खदीजा दूसरों से अपना माल देकर तिजारत कराती है, कहो तो तुम्हारे लिए बात करूं। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल या 23 ईयर्स या 24 ईयर्स साल थी, 22-23 साल। चाचा आप जो फरमाए, सर आँखों पर आपने इसी सआदतमंदी का मुजाहरा किया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। खदीजा बहुत ऊंचे घराने की खातून थी, इसका सिलसिला नस्ब 5वीं पुश्त में कुस्साई तक पहुंचकर आपसे जा मिलता है। ये बनी मखरज के दो रईसों से यके बाद दिगर ब्याही थी। वो दोनों बहुत काफ़ी दौलत छोड़ कर दुनिया से रुखसत हो गए। फिर कुरैश के बहुत से रईसों ने शादी का पैगाम भेजा, लेकिन हर एक को ठुकरा दिया, किसी को कबूल नहीं किया। वो तन्हा रहती, अपना सरमाया कारोबार में लगाती, कारोबार में काफ़ी बरकत होती और नहायत खुशहाली की ज़िंदगी बसर करती। अबू तालिब पहुँचे तो तिजारत के लिए वो किसी मुनासिब आदमी की तलाश में थी। अबू तालिब, खदीजा मुझे मोहम्मद से तिजारत करना पसंद करोगी? खदीजा, आप किसी गैर के लिए कहते जब भी मुझे इनकार न होता। मोहम्मद तो अपने आदमी है, वो भी अमीन। अबू तालिब खुश आपके पास आए, बोले, मोहम्मद लो, अल्लाह ने रोज़गार का इंतज़ाम कर दिया, शाम जाने के लिए काफ़िला तैयार हो गया, उसमें आप भी थे, आपके साथ खदीजा का गुलाम मैसरा भी था। आपके सभी चाचा आपको रुखसत करने आए। अबू तालिब आगे थे। उन लोगों ने रुखसत होते वक्त बड़े प्यार से कहा, खुदा ये सफ़र मुबारक करे, तिजारत में खूब बरकत दे और खैरियत से वापस लाए। मैसरा को भी वसीयत की, देखो मैसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखना, किसी तरह की कोई तकलीफ़ न होने देना। काफ़िला रवाना हो गया। रास्ते में वो सारी चीज़ें फिर सामने आती रहती जो आप पहले सफ़र में देख चुके थे। चलते चलते काफ़िला शाम पहुंच गया और फिर इसी शहर बुसरा में ठहरा। काफ़िले में जितने लोग थे सबकी हमदर्दियाँ और खैर ख्वाहियाँ आपको हासिल थी। आप भी उनके लिए एक बेहतरीन रफ़ीक के सफ़र और सरापा खैर व बरकत थे। रहा खदीजा का गुलाम मैसरा, तो न पूछिए उसका क्या हाल था। ऐसा लगता था जैसे वो आप ही का गुलाम हो। बेहद मोहब्बत करता, हर वक्त ख्याल रखता, आपकी किसी बात को न टालता। जो कुछ सामान साथ था आपने बड़ी कामयाबी से तिजारत की, एक होशियार, तजुर्बाकार और खुश तदबीर इंसान की तरह। फिर किसी के हाथ कुछ बेचा तो बड़ी खुश इखलाकी से, किसी से कोई मामला किया तो बड़ी ईमानदारी से, किसी से कुछ तबादला किया तो बड़ी दयानतदारी से। वापस हुए तो खदीजा ने जो फरमाइशें की थी और जो सामान मंगवाए थे वो सब साथ लाए।